Okay. Assalamualaikum, jumpa lagi kita. Okay, pada kali ini, sesi kali ini saya akan explain mengenai white space data center dan juga sedikit DSIM dan ITA lah, IT advisor. Okay, kita go through dengan white space dulu lah ya. Okay, white space ni definisi dia adalah area space untuk kita punya server ataupun equipment IT kita lah. Okay. Saya rasa semua orang sedia maklum lah sebab mampu kan IT punya provider untuk government. Okay. Kita go to next slide. Kejap Okay. Kenapa data center white space ini penting? Okay. First, because of increasing and driven major trend. Because sekarang semua kita tahu semua gunakan cloud, semua guna cloud storage, everything. So first, digital traffic. So bila digital traffic increase, so data center kita ataupun storage kita kena besar lah. So itu menyumbang untuk data center yang besar. And then kebanyakan sekarang internet of thing, macam sekarang MCO, PKP, PKBB. So kita terpaksa menggunakan internet sebagai medium untuk membeli barang ataupun untuk komunikasi lah seperti sekarang. Kita gunakan Zoom, okay. And then data sovereignty macam contohnya macam banking dan KWSP, dia memerlukan data yang besar dan access untuk worldwide, nationwide. So kita menggunakan cloud computing lah. Dan edge computing. Edge computing ni sebenarnya untuk SME yang mana diorang akan store dekat kolo-kolo supaya memudahkan kerja diorang. So kebanyakan yang gunakan cloud computing lah. Okay. Ini adalah work schedule, plan, business plan untuk kita punya, untuk build up data center lah. First kali kita kena ada business need lah. Business need. And then kita akan plan, prepare design, sama ada nak ikut tier 3 ke, TIA standard ke. So kita akan plan and then build. Build ni kita akan ada dua kategori. Sama ada greenfield, iaitu bangunan baru, semua equipment baru. Dan brownfield. Brownfield ni biasanya execution yang sedang jalan projek lah. Macam sekarang punya nak upgrade ke data center, so kita panggil brownfield lah. And then another thing, the most important is operate and maintain. Okay, so untuk operate dan maintain ni kita memerlukan DSIM lah sebagai medium untuk integrate data infrastruktur kita. Okay. So, okay. Data center trend, okay, kita tengok hari ke hari makin banyak data center yang dibina. Okay. Average existing data center, PUE above 2, dia akan jadi obsolete dalam masa 5 tahun lagi lah. Ini mengikut kajian lah. Okay. Di mana lebih pada 2 ni, dia tak efficient lah. Power tak efficient. And then, IT load lagi tinggi daripada facility load lah. Okay. And then large outsourcing. Outsourcing ni macam yang saya katakan tadi lah. Semua SME semua akan berpindah kepada cloud computing. Diorang akan pindahkan main server diorang ke kolo-kolo yang diorang nak sewa lah. Okay. Lagi satu, pressure. Maknanya pressure to reduce OPEX. Operational cost akan lagi rendah jikalau menggunakan cloud lah. So tak ada physical server dekat dia punya premise. Okay. Virtualization and cloud computing. Dia semua cloud computing is make complexity increase lah. Dari segi security, cyber security, physical security and threats. Okay. Lepas tu, kebanyakan sekarang data center modern menggunakan row cooling. Sebab row cooling ni dia boleh ditempatkan di
high dense punya tempat lah, higher efficiency, high dense, and then more economical lah actually for long run. Okay. Okay, we go to next slide. Okay, we step a few minutes, kita fikirkan balik kenapa kita perlukan data center kita. Okay, apa our strategi lah, because tak semestinya kita kena follow uptime ataupun TIA. Kita depends on our strategy lah, business strategy. Because for our own use, we can use tier certificate or a tier design or TIA as a background of our design lah. But depends on our budget lah. Okay. Then what is criteria and best support lah. Contohnya macam untuk semua SME, diorang tak perlukan data center yang canggih-canggih sangat. Diorang just memadai untuk guna comfort aircon. So it's best your support lah. Okay. And then untuk kolo yang besar, dia akan fikir about 20 years life cycle lah. Okay. Dia buat data center mahal-mahal bukan untuk guna 1-2 tahun, tapi untuk 20 tahun, untuk 10 tahun. So dia akan fikirkan ROI dia semualah. Okay. And then untuk maintenance. So maintenance, dia kena bring all together. Maknanya facility team, operation team, business team, semua untuk kita dia punya OPEX dan CAPEX lah. Untuk expenditure dia, untuk maintenance dia and so on. Actually maintenance UPS, maintenance untuk data center is quite high compared to others industry lah. Okay. Okay. Sekarang ni saya nak sama-sama kita design satu server room lah. Okay, untuk satu server room, kita perlu ada bangunan lah. Okay, yang ada secure room and water, kalau boleh jauh daripada punca-punca air lah. Maknanya ada rain water drop, rain water pipe ke apa semua. Kalau boleh kita alihkan. Okay. Lepas tu kita kena ada security door. Maknanya perimeter data center ni kena fire rated. Okay. And then ada card access supaya orang tertentu sahaja yang boleh masuk data center. Okay. Seterusnya. Okay. Ini adalah electrical switchboard dan PDU. Okay. Electrical switchboard ni untuk UPS dan UPS akan pergi kepada UPDU. PDU akan pergi ke server rack. Okay. So kita akan ada UPS dengan bateri. UPS without battery is meaningless lah. Okay. Okay, kita akan gunakan ini sebagai white space lah. Kita panggil dia white space. Okay. Yang memasukkan server rack kita, IT load. Okay. Okay, cooling system. So ini yang traditional punya crack unit. So dia dua N plus 1. Okay. Okay, kita perlu adakan fire protection system dengan fire alarm lah. So ini akan membantu kita dalam jika berlaku sebarang kebakaran lah. Okay. Smoke detection system, SASD, ataupun kita panggil HSSD, High Sensitivity Smoke Detection Alarm. Okay. Dua-dua ni samalah, cuma nama je lain. Okay. Then water leak. Water leak ni diperlukan untuk mengetahui jikalau ada air ke apa ke. Most probably kita akan install dekat dengan punca air lah. Jikalau bilik tersebut, ruang tersebut sudah tak ada pipe air dan kita akan concentrate pada punca air iaitu aircon lah. Macam dia ada condensate water, ada chill water. So kita kena concentrate on this cooling lah. Okay, CCTV. CCTV ni penting untuk keselamatan lah. Jikalau terdapat sebarang kejadian-kejadian seperti
unplanned shutdown, everything. Okay. Genset. Genset ni, okay, untuk simple data center, yes, kita guna satu genset lah. Untuk membekalkan tenaga jika TMB shutdown lah. Okay. Transformer ni adalah untuk medium voltage transformer lah, MV. Okay. Okay. Rack accessories macam rack PDU, ATS, semua akan berada di dalam rack. Raise floor. Raise floor ni mengikut keperluan. Jikalau kita menggunakan position unit yang blow ikut bawah, so kita kena guna raise floor lah. Jikalau gunakan row base cooling, so kita tak perlukan raise floor pun boleh. Okay. Okay. PUE. Ramai orang cakap pasal PUE. So PUE ni power usage effectiveness. Okay. Power usage effectiveness ni calculation dia total semua facility load divide by IT load. Facility load ni macam IT load, cooling load, lighting, electrical system, semualah. Macam kalau kita ada command center, semua electricity yang melalui command center pun kena kira sekali. So divide by IT load. IT load ni normally kita akan ambil daripada PDU lah. Okay. Boleh dapat Okay. PUE ni banyak dia punya efek dia. Okay. Contohnya, let's say kalau kita pakai UPS sahaja, UPS high efficiency tapi cooling semua tak efficiency. So PUE kita mungkin akan dapat 2. Okay. Kalau kita upgrade cooling kita akan dapat 1.49. Maknanya kalau kita upgrade lagi until downstream, kita akan maybe dapat 1.26 PUE. Okay. PUE ni melambangkan kita punya energy efficiency lah. Okay. Ada soalan ke pasal PUE ni? Saya dengar tadi macam banyak soalan pasal PUE. PUE ni kalau kita tengok pada tier, semakin tinggi tier, maknanya PUE semakin tinggi jugalah kan? Betul. Semakin tinggi tier, semakin tinggi PUE lah secara secara kasarnya lah. Sebab semua akan ada double. Contoh untuk tier 3. Tier 3 kena ada 2 N+1 kan. So memang kena ada 2 unit of UPS, 2 unit everything, 2 unit. So PUE akan kacau sikit lah. PUE tinggi maknanya susah dapat green building punya certification? Tak juga. Mengikut leads, dia ada markah-markah dia tertentu. Macam dari segi building tu sendiri pun kena green lah. And then equipment yang kita pakai tu kena ada at least RoHS, iaitu green punya certification lah. So itu akan membantu dalam green building punya assessment lah. Boleh kita go through to next topic. Automated and Intelligent DC Management, ataupun kita panggilkan dia sebagai DCIM, Data Center Infrastructure Management. Okay. Untuk bermula dengan intelligent module, so of course kita perlukan monitoring system dululah. Monitoring system ni kita gunakan je untuk monitor keadaan fizikal dalam data center. Okay. Ni sebagai contoh je lah. Mungkin mampu ataupun pihak lain ada menggunakan monitoring system yang lain. So tak ada masalah. Okay. Okay, kenapa kita menggunakan monitoring system? Okay, satu untuk
memantau power failure, temperature, equipment failure, humidity, sometimes guna untuk security lah, di mana kita boleh integrate door access pintu rack ni ke our monitoring system. Okay, maknanya siapa yang buka kita dapat tahulah. Dan water detection lah. Okay, semua integrate into one monitoring system. Okay, ini adalah aksesoris dia. Okay, kita ada wireless temperature and humidity, kita ada wired punya pun ada. So, ini adalah water leak detection. Direct contact ni biasanya kita akan sambungkan kepada fire alarm panel, pada smoke detector and also water leak lah. Okay, yang saya sebut tu direct access, inilah dia. So siapa yang buka kita akan dapat tahulah dalam monitoring system. Ni smoke detector and so on lah. Okay, ini adalah model-model yang ada untuk monitoring system. Okay, beza 250 dengan 570 hanyalah dia punya capability of install device. Okay, cuba tengok sini ya. 250 dia boleh up to 6 sensor port, tapi yang 570 double dia punya quantity lah. Okay, and then one more thing is dia boleh masuk rack access port. Maknanya dia boleh support untuk rack access lah kalau pakai 570. Yang ini dia hanya basic lah. So-called. Okay, saya pergi kepada detail ni because saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham kenapa kita perlukan dua sistem. Maknanya satu monitoring system, satu lagi data center operation lah. Okay. Okay, ini adalah contoh installation lah. Ya. So, semua sensor akan masuk ke sama ada netbox 250 atau 570 dan dia akan pergi ke web base melalui IP atau network lah. Okay. So netbox juga integrate dengan third party macam genset, water leak, fire panel, HSSD, kad access pun boleh, tapi kita hanya boleh have a direct contact sajalah. Okay. Okay, ini adalah data center expert. Data center expert ni adalah software untuk monitoring system. Okay, yang ni appliance dia, device dia, yang ni software dia. So software ni yang akan pre-alert semua yang kita install tu lah. Okay, ini sampel ecostructure lah. Ecostructure ni overall kita punya device lah. Maknanya start dengan EMS system sampailah ke operation. Okay, so kita masuk ke DCIM, Data Center Infrastructure Management. Okay, untuk DCIM, it allows user ability into the data center. Okay, sekarang ni semua orang cakap pasal IoT kan. So untuk latest teknologi, kita sudah upgrade kita punya DCIM, boleh view melalui phone dengan syarat network tu kena all access lah. Okay. And then inventory device kita boleh link dengan storage. Okay. Analyze, design, implement and operate. Maknanya dekat dalam DCIM ni kita boleh buat simulation, kita boleh buat inventory, and then kita boleh also macam pre-design kita punya data center for future planning lah. Okay. And then release the potential for saving, energy saving lah. Maknanya jikalau kita nampak macam unbalanced load, kita boleh buat sesuatu dengan melalui data-data yang dikeluarkan oleh DCIM tadi lah. Okay, ini adalah contoh
contoh di dalam DSIM Schneider Electric software. Okay, kita ada inventory management, kita ada alarm without physical layout lah. Maknanya kita boleh bagi tahu alarm dalam bentuk layout macam ni. Okay. And then kita ada global asset. Maknanya kalau ada multiple site, kita boleh integrate 3 or 4 data center, and then kita just search for equipment. Okay. Okay, ini untuk IT equipment guidance. Maknanya kalau kita, let's say kita nak install rack, install server, tapi kita tak tahu which rack is suitable for this server, so kita boleh gunakan DSIM ni sebagai as a tool untuk guideline di manakah rack yang kosong lah. Okay. Macam ni, available capacity, berapa capacity yang available untuk cooling, untuk energy, untuk power, semua kita boleh populate daripada DSIM ni lah. Okay. Lagi satu, business impact. Business impact ni more on dia punya ROI lah. Okay. Okay, yang ini bila kita klik, contoh kita klik pada drag ni, kita akan dapat visual macam ni lah. So kita akan dapat tahu berapa use space yang dah guna, and then berapa consumption dia, and everything lah. All in detail lah. So during insert the server, we need to do the assessment lah before we insert the server lah. Okay. Okay, ini adalah schedule of change. Maknanya kalau kita nak tukar, contoh server lama nak take out, nak masuk server baru, so kita boleh buat schedule of change. So schedule of change ni akan diuruskan oleh data center operator lah. Okay. Okay, yang ni paling menarik lah. So untuk pelaksanaan DSIM, semua EMS akan dipasang dengan, semua rack akan dipasang dengan temperature sensor supaya kita boleh populate data untuk heat map lah. Kita panggil ni heat map lah. Okay. So dekat heat map ni kita boleh tahu hotspot ataupun cold spot. So kita boleh buat balance of the cooling lah. Okay. Dan dia akan bagi tahu real time punya temperature lah untuk data center tu. Kita boleh tahu peak dia bila, and then bila dia punya rate of rise, everything lah. 3D airflow simulation. Okay. Ini adalah contoh before cooling optimization. So ini adalah kita kena pasti di manakah hotspot. So kita kalau guna traditional punya cooling, kita ada perforated tile. So mungkin kita akan tambahkan perforated tile dan dia akan jadi improvement lah. So lepas kita letakkan perforated tile, dia jadi improvement. So almost balance lah. Not so called balance, but almost balance. Okay, ini kegunaan DSIM lah. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, untuk EMS system dia adalah facility management. Okay, DSIM ni adalah IT management. So, untuk gabungkan dua-dua ni, kita memerlukan software DSIM. So, apabila kita menggabungkan kedua-dua data yang kita perolehi, so it just a bridge gap between the IT dengan facility lah. Maknanya DSIM ni dia adalah penghubung untuk IT dengan facility. Okay. Okay, kita masuk sikit pasal IT advisor. Okay, IT advisor ni adalah software di dalam DSIM ni. Okay.
Dulu dia dipanggil sebagai DCO, Data Center Operation. Tapi sekarang sudah upgrade jadi IT Advisor ataupun kita panggil dalam short form ITA. Okay. Dia punya function, okay, dia boleh buat modeling, infrastructure planning dan juga solution lah. Okay. Biasanya ia digunakan untuk colo lah. Colo dan data center yang besar lah. Okay. Okay, kenapa kita perlukan planning dan modeling software? Okay. First, kita nak tahu information. Maknanya fact and figure takkan menipu lah. So kita akan based on analytic, kita akan kita akan make a study and then comparison. Okay. Profitability. Okay. Kita boleh optimize kita punya energy and then reduce power consumption lah. Okay. And then third one is efficiency. Efficiency in operation, in term of operations. So kita tak perlukan ramai-ramai orang untuk monitor data center. Hanya memadai satu orang atau dua orang untuk satu sesi. Kalau data center tu bergerak 24 jam, so kita mungkin memerlukan hanya dua orang saja untuk standby. Okay. Availability, limit risk of downtime. Maknanya kita tak boleh eliminate, tapi kita boleh reduce downtime dengan melalui real time monitoring tadi. Okay, untuk seterusnya, EcoStruxure IT Advisor. Okay. Measurable benefit for data center. Okay. Okay. Kita mempunyai data center, data yang boleh untuk optimizekan temperature, reduce power consumption and limit risk of downtime. So di sini kegunaan dia adalah untuk tak limit untuk ini saja. Dia boleh capacity planning and everything lah. Okay. Okay, top 3 problems solved by EcoStruxure IT Advisor. Delay server deployment, downtime dengan location. Okay, delay server deployment macam capacity optimization. So sekarang IT Advisor kita ada guna cloud computing, mana kita store all our data inside the cloud. Okay. And then downtime, proactive simulation changes. Maknanya kita boleh analyze data center vulnerability dengan highlight redundancy lah. Kita boleh tahu dekat mana yang dia punya weakest point lah. Okay. And then location. Inventory management sangat membantu untuk data center yang besar lah. Seperti mampu, jikalau mempunyai 3 atau 4 data center, kita boleh monitor melalui advisor saja untuk mengetahui keadaan fizikal data center tersebut lah. Okay. Okay. Apa yang IT Advisor enables? Dia boleh buat capacity planning. Capacity planning ni adalah macam untuk mengetahui keadaan data center itu sama ada cooling mencukupi, tenaga mencukupi ataupun available space you untuk server rack lah. Okay. Change management. Change management ni to avoid human error lah sebenarnya. Okay. Change management ni more on workflow automation lah. Macam kita nak masukkan server, nak keluarkan server. So kita memerlukan change management. Kesemua data ini kita akan boleh produce report lah. Maybe monthly report or weekly report. Okay. Another thing is risk planning. Risk planning, kita boleh tahu weakest point dia dekat mana. Contoh macam electrical, kita ada redundancy ataupun cooling, sama ada kita ada redundancy. Kita ada analysis report, mana kita ada simulation lah.
Okay, kita akan klik if cooling fail, what happen to the data center. If third cooling fail, what happen to data center. So kita boleh simulate dalam DSIM tersebut lah. Okay. Lagi satu, co-location. Co-location lagi bagus jikalau untuk presentation lah sebenarnya. Kita boleh tunjuk kepada klien-klien kita di mana dia punya location of rack, everything, and ada color lagi. Okay. Okay, untuk IT advisor, kita ada dua pilihan untuk customer. Satu melalui physical server ataupun storage, ataupun melalui cloud. Okay, the power of cloud. Okay, why Schneider Electric move to the cloud? Okay, first, kita nak bagi chance kepada klien kita untuk scalability. Maknanya untuk data dia, kita tak customer tak perlu tambah-tambah storage anything, just go to cloud. Okay, capex and opex, of course lah, cloud will be cheaper than physical server. And then kita boleh schedule backup and upgrade kalau menggunakan cloud. Okay, lagi satu, schedule security patches download. Okay, kita boleh mengelakkan ransomware di mana security lagi ketat melalui cloud lah. Okay. Okay, ini ada phrase yang daripada research. Okay, the biggest challenge is keeping anything good normal operating status because it's not just involve monitoring the alarm, the alerts, it's resolve them. Okay, so dengan menggunakan cloud, kita boleh on the spot, boleh nampak daripada mobile phone kita anything goes wrong to our data center. Okay. Okay, ini adalah komponen-komponen dalam IT advisor. Okay. Ini adalah data center optimization. Okay, kita ada floor rack management. Kita boleh import CAD, AutoCAD daripada drawing kita dan populate ke dalam DSIM. So, and then asset management. So, kita akan tahu setiap asset yang kita ada di dalam inventory system kita. Okay, change management ni seperti yang saya cakap, hanya untuk kegunaan operator-operator, okay, untuk keluar dan masuk server lah. Okay, capacity planning ni untuk kita memasukkan server baru ataupun kita untuk expansion data center. Okay, another thing is risk planning. So melalui simulation kita boleh reduce risk lah. So kita boleh plan our risk. We know where is the weakest point and we can predictive ni lah, action lah. Okay. Reporting ni yang paling penting. Jikalau untuk sebuah colo, dia paling mementingkan reporting untuk SLA dan juga energy report untuk dichargekan kepada customer lah. Okay. So dalam software ini juga kita akan ada energy cost lah. Okay, kita ada report untuk energy cost. Kita ada advanced setup and then server usage. Ini okay. High availability, cache management, maknanya untuk card access lah tadi lah. Okay. Customer info, okay, energy consumption tracking, tenant portal. Tenant portal ni bagus hanya untuk colo lah. Let's say satu data center, kita mempunyai a few tenant, so kita boleh allocate tenant tu, boleh view dia punya portion sahaja, tak boleh view overall data center. So tenant portal ni penting untuk colo lah sebenarnya.
Okay. Okay, simulation, planning and optimization of infrastructure capacities. Okay. Untuk IT advisor capacity, okay, features dia IT equipment guidance, maknanya dia bagi recommendation dekat mana sesuai server tu diletak lah, diinstall lah. Okay. Available capacity. Okay. Jikalau misalnya ada pihak mampu ada 4 atau 5 data center, dia akan overview semua data center and which is available capacity yang kita perlukan. Contoh untuk 10 rack. 10 rack, satu rack 3 kilowatt. So 30 kilowatt capacity dekat mana yang sesuai. So kita boleh tahulah. Okay. And then business impact. Okay. Ni kita boleh show melalui simulation jikalau berlaku sebarang downtime ataupun failure lah. So kita boleh show the SLA lah, dia punya charges, everything lah. Okay. 3D airflow. 3D airflow ni penting untuk sebenarnya untuk cooling lah. Okay. Untuk maintenance. Okay. Lepas tu predicted power. Okay. So dia provide rack breaker level capacity lah. Maknanya jikalau kita menggunakan metered PDU atau metered by outlet, kita boleh tahu until up to the PDU. So kita boleh plan sama ada masih ada ruang untuk tambah server ataupun storage ataupun sebagainya lah. Okay. Okay, ni yang saya cakap tadi, IT advisor change. IT change ni hanya untuk integrated flow, workflow, untuk management lah, IT operator lah. Maknanya untuk keluar dan masuk inventory kita lah tadi. So dia akan bagi tahu report, dia akan create report and then dia akan populate dalam rack seperti ni lah. Jika kalau kita klik dalam rack tu, kita akan nampak dia punya inventory system lah. Okay. Okay. Ini pula adalah IT optimization. Okay. IT optimization ni dia akan memberi tahu performance data center kita lah, dari segi kegunaan power, dari segi cooling kita adakah mencukupi. So dia boleh membuat analisis daripada fact and figure yang dia dapat tadi lah, daripada EMS system, daripada semua sistem lah yang kita ada. So dia akan track IT power utilization monitoring. Okay. Lepas tu track underutilized server. Maknanya untuk rack server yang mana underutilized, dia akan bagi tahu alert di mana kita kena set threshold dia. Okay. Lepas tu server usage chargeback. This one untuk colo lah. Okay. Colo dia biasanya dia akan ada chargeback punya clause lah. Okay. Enable business to capture and assign IT cost to individual department for accurate billing. Okay. Support downtime to physical or virtual server level lah. Ini untuk colo lah. Okay. Genome library. Okay. Genome library ni untuk inventory ni lah. Okay. Continuously growing asset library enables the software to determine power consumption without the aid of hardware sensor. Maknanya contoh macam HP punya server. Okay. Dalam genome library ni mungkin dah ada dia punya spec dia. Okay. Berapa kilowatt, full load amp, apa semua tu. So tak perlu kita masukkan detail lah. Okay. Kita hanya klik pada genome library dan klik pada model yang kita pilih lah. Okay. Power of CPU utilization. Okay. Yang ini untuk server lah, kebanyakan untuk enabling data to monitor CPU or power utilization lah, alongside utilization the physical infrastructure. Maknanya dia boleh manage
CPU power utilization lah. Okay. Okay, ini adalah comparison. Seperti yang saya cakap tadi, ITA, IT Advisor, kita ada on-premise, maknanya physical server dekat site ataupun cloud. Okay. Untuk IT dekat premise, kita ada capacity planning. So, cloud pun ada. Yang bezakan kat sini, IT optimization. So, IT optimization hanya open untuk on-premise. Cloud kita tak boleh because of cyber security lah. Because for ITO, kita kena access server lah. Okay. Untuk tahu dia punya health, dia punya processor, everything lah. CPU punya data. So, it's quite dangerous if we go to cloud. Saya sebenarnya nak tunjuk demo tapi demo tak ready lah. Okay. So, we go to next slide lah. Simplify and speed up your on-site visit with the EcoStruxure web app. Maknanya ini untuk promote kita punya web apps lah. Okay. So, web apps kita available untuk monitor di SIM. Okay. Kita boleh create rooms and location. Ini menggunakan web based saja ya. So, dekat sini kita boleh simulate and do floor properties and so on lah. Okay. Okay, ini untuk network lah. Okay. Kita boleh melalui IT Advisor, kita boleh nampak network connection and then path of network and also port lah. Okay. Ini adalah visual asset coloring lah. Contoh set a label with color lah. Maknanya kita colorkan kita punya server-server ni lah mengikut kesesuaian lah. Ini adalah asset visualization, upload front and dia asset, maknanya kita boleh tengok detail server ni bila kita klik dalam rack tersebut. Okay, contoh kita klik kat sini, kita akan nampak rack ni. Rack ni kita klik dekat server tu, kita akan nampak detail dia lah. Okay. And then ini 3D viewing, more on presentation lah. Okay. Okay, asset search. Asset search, kita pun boleh search melalui web browser. Okay. Kita boleh tahu di manakah location server tersebut accurately. Maknanya kalau data center yang besar, kita mungkin tak jumpa dia punya server rack. So kita akan klik, search and then kita boleh dapat tahu exactly the location server tersebut lah. Okay. Okay, I think that's all for me.